नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक स्वागत ए नुआ वीडियो रे। तो चलतु आज भिडटी एठू स्टार्ट। सकाळु 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 आग छात उपर को जीवार अच्छी। छात उपर गले कौटी फूल टिके हेइछि, कौटी सुंदर देखा जाउछि फूल टिके, कौ फूल हेइछि आज अधिका से गुडाक टिके देखिबा को आग मु पळे जाय छात उपर को। तो छात उपर आज स्टार्ट हे गला आमर ब्लॉग टी पूरा वीडियो आज दिनटी किपरि थिला आपण माने देखंतु। रोसई कौन हैला, खरा बेले कौन कली, संज बेले कौन कली, सकाळे कौन कली, सब एइदरे टिके टिके पाइबे आपण माने। तो चलंतु एठी बैग जेतिकी जांग बैग सब सफा करी देली, थुआ हेतिला सफा करिबा पई आ ताको सब थुआ धोई धाई देली। तापर एठी बुली बाली की सब देखुची। गछरे टिके खरा दिन डेली पानी देला को एत बड़ एरिया पूरा टांकी सफा हो जाउची जदी पूरा देबो, किंतु अल्प 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 पानी दिया होउची। सेइथै गछरे फूल देखै दउची केमती कोन फूल होइची। आ एठी देखंतु केते सुंदर पार्क पाखरे, मो घरर पार्क पाखरे केते सुंदर हमर ऑरेंज कलर फूल। हमर एटा की फूल गोटे कहंती तो मन पडुनी, आपण माने कमेंट द्वारा जणैबे। तो निहाती भाबे अपेक्षारे रहिली पूरा लास्ट पर्यंत देखंतु ना वीडियोटी आपण मानकु केमिति लागिबो निहाती भाबे जणैबे। आ एठी कुटुर स्कूल बैग आ हमर सब बैग गुडाक सब थिला जो गुडाक धोइबा पई ताको सब धोई धाई देली, टिके फूल तोली देली। टमाटर हेइथिला गछरे, तो गछरे गोटे थर वीडियो आपण मानक पाखकु जाईची, पुणी आ गोटे गछरे आज टमाटर तोली देली। आ एठी देखंतु कंचा टमाटर केते भी हेइची। तो ए गछ सुखी गलानी किंतु टमाटर हेइची। आ एते खरा प्रबल होउची, गछ सुखी भी जाउची जेते पानी देले। एठी देखंतु आपण माने भाबुथिबे म एटा किनी की आनीची, बिल्कुल नुहे। एटा मो गछरु ही दुईटा गछ मात्र हेइची किंतु टमाटर बहुत सारा होउची। आउ ताको टिके पानी देबार देइकी टिके जत्न नेबार अछि। तो चलतु टमाटर तोली देली, एमिति तोलिकी भी आगुरु गोटे वीडियो जाइछि। पुणी एथरक आउ थरे टमाटर तोली दउची। आ तोलिकी नेकी एटा को तो रखी देला, हमर तो दुई जण मात्र मनीष। आउ बड़ पुओ तो हॉस्टेल रे प्राय रहउची, केतळे केमती आसुची घर को। सान पुओ रहउची, ता धरे तरकारी फरकारी रे जहा पड़िबा कहले बहुत सारा टमाटर एतिकी। आउ आम फैमिली पई एतिकी टमाटर बहुत, माने गोटे सप्ताह कहले चले, आराम से चली जीवो। तो चलतु एठी कोली सुखई थिली, कोली आचार करबा आगु को। तो चलतु कोलीर भल भाबरे सुखा सुखी हेई गला, ताकू नेई जाउची संज बेले खरा टिके देई देकी ताकू संज बेले मु ताकू आग टिके काटिकी देखि देबी, कारण कोउटा पोका बाय चांस बाहरी जीवो सेटा भी टिके देखिबार अछि, टेस्ट करिवार अछि। तो देखंतु केते फ्रेश टमाटर। आ टमाटर बाहरे 10 टंका रे बहुत सारा टमाटर मार्केट रे मिल जाउची, किंतु एटा होची गछ टमाटर। जेते जा हेले भी बाड़ीर टमाटर आ निज गछर टमाटर देखिदेले केते खुशी लागे। तेणिकी जेते भी किनिकी आणंतु आपण माने। तो चलंतु आजिर सरिला बाड़ीर ऊपर छात टिके बुलाबुली सकाळु सरिला, फूल तोला टिके पानी दबा एई सब काम सरिला परे कोउटी पाचिला पत्तर हेई जाईची, कोउटी गछ केमती सोई पड़िची ताको सब आगे टिके देखि राखी देगी पळे आसिला परे
ଘରେ ସକାଳେ ଆଗ ଆଙ୍କର ଉଠିବେ କି ନାହିଁ ବ୍ରସ୍ କଲେ କି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଛତୁଆ କଦଳୀ ଆମର ଗୃହସ୍ଥୀ ଛତୁ ଯେଉଁ ଆସେ ଆମର ଛତୁ ଭିଟା ତାକୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ଟିକେ କଦଳୀ ଆଉ ମିଠା ଥିଲା ଦହି ଥିଲା ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ଦେଲି ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ବି ମୁଁ କରେ କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ରୁଟି ପରଟା ସୁଜି ସବୁବେଳେ ଖିଆ ହେଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଏ କେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା କେତେବେଳେ ଆମର ଛତୁଆ ଦେଇଦିଏ ତ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଗଲା ସକାଳ ମଝିରେ ମଝିରେ ବଦଳେଇ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତାପରେ ଆସିଗଲି ମୁଁ ବି ଟିକେ ଛତୁଆ ଖାଇଦେଲି ଖାଇଲା ପରେ ଆମର ଚାଲିଲା ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଭାତର ଖରାବେଳର ରୋଷେଇ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଧନିଆ ଚଟଣି ଧନିଆ ପତ୍ର ବହୁତ ସାରା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଧନିଆ ଚଟଣି ଡାଲି ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ମୁଁ କରୁଛି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ରୁଟି କୁଟୁ ତ ଭାତ ଖାଉନି ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହୁଛି ତ ତା ଲାଗି ଭରପୁର ରୁଟି କରିଦେଲି ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ହେବ ରୁଟି ଖାଇବ ଭାତ ଖାଇବ ମିଶେଇ ମାସେଇ ଏଇଟା ହେଉଛି ଧନିଆ ଚଟଣି ପାଇଁ ରେଡ଼ି ତ ଧନିଆ ଚଟଣି ବାଟିଦେବି ଆଉ ତାପରେ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଡାଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖରାବେଳେ ହେଇଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏହିପରି କିଛି ଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଞ୍ଜବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଠି ତେନ୍ତୁଳି ଟିକେ ବତୁରେଇ ଦେଇଛି ଚଟଣିରେ ନିହାତି ଭାବେ ଲେମ୍ବୁ ବି ପଡ଼େ ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ ପକାଏ କିନ୍ତୁ ତେନ୍ତୁଳି ଯଦି ଥାଏ ତେନ୍ତୁଳି ବି ପକାଏ ସିଏ ତାର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଆର ଟେଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥାଏ ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ଟେଷ୍ଟ ତ ସବୁ ଜିନିଷର ଥାଏ ତ ଭେରାଇଟି ରକମ ଏଠି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ଆଉ କିଛି ଅଧିକା କିଛି କରିନଥିଲି ଆଜିର ଦିନଟି ଏହିପରି ଥିଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସଞ୍ଜବେଳେ ବସିଗଲି କୋଳି ଟିକେ ବାଛିଲି କୋଳି ବାଛିଲା ପରେ ତାକୁ ଆଚାର କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି ତେନ୍ତୁଳି ହାଟରୁ ଆସିଲେ ତାପରେ ଆଚାର କରାହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆମର ଭର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପିଆଜ ଭଜା ଆଉ ଡାଲି ଛୁଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପଛକୁ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଭାବେ ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ ରହିଲି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ନୂଆ ଆଣିକି ଆସିବି ଚାଲନ୍ତୁ ତେବେ ଡେଲିର ନୀତିଦିନର କିଛି କାମରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ରହିଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଗଲା ଧନିଆ ଚଟଣି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା ଭାତ ହେଇଗଲା ଡାଲି ହେଇଗଲା ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଏତିକି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ନେବା
ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিওটি পুরা লাস্ট পর্যন্ত ଦେଖିଥିବାରୁ ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ରହିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଗି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। କୋଳି ବଛା ଚାଲିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋକା ଅଛି।